Hello guys, nabot mi og City Gate pinaaptik. So kay namalit mi og pansalan. Among buday nga sipat naabot og department store. Ha? Nagpakugos ang among bibi kay gikapoy og dola. Walking ka, walking. Walking? Now walking. Now walking. Now walking. Ay, gikapoy among baby. Hello guys, nami karon diri sa City Gate gyapon pero nami sa mga inasa. Kay gipanggutom ang mga person. Sige pangita o pantalondan. Jesus, ito po ikaday. Agad ang mga bebe guys. Sige, bye.